আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। त्रिपुरा स्टेट गेम्स राज्य की खेल दुनिया में एक नया अध्याय शुरू करने वाली है। इस प्रतियोगिता का आधिकारिक सफर रविवार को ओलंपियन दीपा कर्माकर की मौजूदगी में लोगों के अनावरण के साथ शुरू हुआ। रविवार को त्रिपुरा में खेल जगत के लिए एक नया क्षितिज शुरू हुआ। त्रिपुरा स्टेट गेम्स का लोगो आधिकारिक तौर पर जारी किया गया। इस खास कार्यक्रम में त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और देश के गौरव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित ओलंपियन दीपा कर्माकर मौजूद रही। আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া কিন্তু কিছুতেই আমরা এই স্টেট গেমকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। অনেক ভুল ত্রুটি থাকবে। প্রথমবারের মতো আমরা কাজ করছি, আর অ্যাসোসিয়েশনের যারা কর্মকর্তা তাদের কিন্তু প্রচুর দায়িত্ব এই গেমটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। প্রথমবারের মতো সবাইকে অনুরোধ করবো আপনারা সহযোগিতা করবেন। আর আমার এখানে त्रिपुरा स्टेट गेम्स 22 से 24 फरवरी तक राज्य के हर जिले में एक साथ आयोजित किए जाएंगे। इस साल के खेल में राज्य के विभिन्न हिस्सों से लगभग 3000 एथलीट्स भाग लेंगे। आयोजकों ने कहा कि प्रतियोगी कुल 18 स्पर्धाओं में अपने कौशल, प्रतिभा और शारीरिक क्षमता को साबित करेंगे। ऑर्गेनाइजर्स ने यह भी कहा कि स्टेट गेम्स का मुख्य मकसद सिर्फ मुकाबला कराना नहीं है, बल्कि राज्य की स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और आने वाली पीढ़ी को स्पोर्ट्स खेलने के लिए बढ़ावा देना भी है। অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত স্টেট গেমস রাজ্যে হচ্ছে এই প্রথমবারের মতো প্রায় 3000 ক্রীড়াবিদ এই গেমসে অংশ। এটা ঐতিহাসিক। একটু আগে বললেন দীপা কর্মকার অলিম্পিয়ান আমাদের প্রেসিডেন্ট, যে ঐতিহাসিক ব্যাপার পুরোটাই অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন অর্গানাইজ করছে এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোঅপারেশন রেখে, এবং আমরা ঘোষণা হয়েছে, আপনারা শুনেছেন যে স্টিয়ারিং কমিটি আমরা প্রস্তাবিত হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা জি, উনি একজন স্পোর্টস লাভার, স্পোর্টস ব্যক্তিত্ব। ওনাকে চিফ প্যাট্রন করে মাননীয় মন্ত্রী ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কুরা সাহেবকে চেয়ারম্যান করে আমরা অর্গানাইজিং কমিটি ফুল ফর্ম হতে যাচ্ছে। আমরা এবং যিনি টুর্নামেন্ট ডাইরেক্টর হয়েছেন সর্বশ্রী রতন শাহ মহোদয়, এবং জয়েন্ট টুর্নামেন্ট কনভেনার হয়েছে আমাদের স্বপন শাহ মহোদয়, উনিও একজন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব। আমরা এই গেমসকে সাকসেস করব। একটু আগে যেটা রতন শাহজি বলেছিলেন চ্যালেঞ্জ ছিল, এবং দীপা কর্মকার মহোদয় বলেছেন আগামী প্রজন্মের জন্য এই স্টেট গেমস করা হচ্ছে। এই প্রথমবারের মতো এই রাজ্যে 18টা ইভেন্ট হচ্ছে, যেটা প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট থেকে প্রায় 3000 ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব এখানে অংশগ্রহণ করবে। এটা ঐতিহাসিক ব্যাপার, আর ঐতিহাসিক সাক্ষী হতে চলছে ক্রীড়া জগৎ আগামী 22 तारीख। धन्यवाद। आयोजकों को उम्मीद है कि यह टूर्नामेंट राज्य के हर लेवल के युवाओं में गांव से लेकर शहरों तक स्पोर्ट्स की भावना जगाने में खास भूमिका निभाएगी। फेयर और ट्रांसपेरेंट कंपटीशन पक्का करने के लिए सभी तरह की तैयारियां पहले ही पूरा कर ली जा चुकी है। सिक्योरिटी रखने की जगह और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी खास ध्यान दिया गया है। त्रिपुरा स्टेट गेम्स राज्य में पहली बार जिम्नास्टिक, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और शॉटपुट जैसे 18 पारंपरिक इवेंट्स के साथ ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।